Gospodine Ruben, jedno pitanje koje je malo stereotipno sad na stranu, da li ja znam ili ne znam odgovor na njega. Postoji li crna magija? Ta ista crna magija, odnosno parapsihološko delovanje de facto postoji, ali ovdje je nekako na našim terenima pre neku godinu to dekretom izbrisano. Znači o tome da se ne priča i tako dalje. Znači ne može praktikantski, znači na terenu da se radi sa ljudima. Uglavnom, postoji li crna magija oko tog pitanja da se vežemo? To je jako pravilno pitanje, prvo što ono je stereotipno, koje ja nisam čuo do sada jednog kompletnog odgovora. Ja probat ću da objasnim. Neku malu korekciju. Ova naša emisija kompletno se pretvorila u pretvaranje i reklamiranje nekog Rubena. Ne, ovo je samo predstavljanje. Da, predstavljanje. Ok, izvinjam se, ovo nije ljudi reklama. Ne znaju, ne, nikako ne. Inače, ispate kao Ruben i tako da. Prvo što, ja se obično ne reklamiram nite. Ma vas i nema u javnosti, to je ono, ja dok sam došao do vas, to je bilo malo kompleksno, ali dobro. Jeste, ja tek sada pripremam, na primjer, svoj internet sajt, ali vrlo pažljivo, da slučajno taj talas ljudi kojima ne samo treba pomoć, koji su zainteresovani u kontaktu, ne oduzmu moje kompletno vreme, zato što imam i druge aktivnosti i pored ovoga imam i čisto ekonomske poslovne kompanije u raznoraznim zemljama, tako da vreme je lepo isplanirano. Sad, vezano za vaše pitanje, crna magija. Ne bi bilo loše u dve reči da pričamo o isto historijatu. Ne crne magije, nego čisto energetski. Šta znači energija? Šta mi podrazumijemo pod pojmom energije? Stereotipno mišljenje. Znači, postoji materija, evo, sto, olovka i tako dalje. Sve šta je okolo, postoji neka nejasna, nedefinisana supstanca koja se zove energija, koja utiče i u stanju da promeni stanje materije. Da li je materija biološka ili obično nema veze. U suštini, kad mi pogledamo u tu istu materiju, isti ovaj sto koji je jako tvrd, znamo, nek bude od metala, ovaj je doduše od drva. Uđemo u, na primjer, nekih 1000 puta bliže, mi ćemo tamo vidjeti potpunu prazninu, je li tako? Znači, postoje neke konstrukcije, ćelije, doduše to nisu ćelije, znači atomi sa svojim elektronima koji su vezani jedan za drugi uz energetske potencijale koji su stvoreni u samoj strukturi. Znači, sama materija što mi doživljavamo kao materija nije ništa drugo nego određena kvalitetno stanje energije. U suštini je neku vrstu praznina. Forma te praznine u relaciji se zove materija. Ako mi povećamo te relacije, znači u vazduh je energija, drvo je energija, olovka je energija, različite forme te energije. Samo unutrašnje stanje te energije dozvoljava nama mi to da prihvatimo kao plastiku, kao metal, kao drvo. Energija sama po sebi se nalazi svuda. Cijela zemaljska kugla je energija. Okolo sve je u energiji. To je jedna velika, ogromna supa. Sada, ljudi sami, oni nisu potrošači energije. Naprimjer, čudnu stvar ću reći, oni nisu potrošači, oni su proizvođači energije. U temu je smisao biološke cirkulacije. Svi mi, flora, fauna, mi ne samo konzumiramo, mi konzumiramo x količinu, proizvodimo x puta 3, 5. Samim tim je popunjavamo prirodne resurse, da energetski potencijali stalno budu tu i da se šire. Ruben nema energije koja sada pomaže Slavici. Sad otvaramo male tajne. U čemu je konkretno suština metode Rubena Papjana i ona se ne može uporediti sa drugim. Mene pitaju da li vi ste bio energetičar? Nisam. Šta radite? Ja sam Ruben Papjan, ja sam u stanju da se transformišem. Kvalitet transformacije daje rezultat. To uvodim da bismo prešli na crnu magiju. Sada. Evo, gospođa Slavica, moja dugogodišnja prijateljica, ona ima neko x stanje koje se smatra nezadovoljavajućim. Nećemo reći bolesnim. Nezadovoljavajućim. Okolnosti, situacije, psihičko stanje, hvala Bogu, čovjek možda nabroji kako hoćeš. Kako ja mogu da pomognem ako pričamo lično o mojoj energiji? Ona nije napravljena, niti postoji za Slavicu. To je kao u auto koji koristi, na primjer, oktan 98, sipaš oktan 72. Opet je gorivo, ali auto od toga će se samo pokvariti. Sada, znači da bi Slavicu ja dodao ili korigovao
njenu energiju, ja moram sam da stvorim oktan koji je adekvatan njenoj energiji. Da bi ja to stvorio, ja sam moram da se transformišem u sva moguće stanje u kom se nalazi Slavica. Znači, tajna se ne nalazi u njoj, tajna se nalazi u mojoj sopstvenoj transformaciji. Zato sam je potrošio 25 godina. Malo okreneš i umjesto jedne radiostanice ti već primaš signal druge radiostanice. Isto je tu. To je moja suština metoda Rubena Papjana. U moje sopstvenoj fleksibilnosti. I onda dolazi već čista tehnička stvar. Gde, kako korigovanje, završen je tretman relacije, ja se vraćam u svoje prethodno stanje, takozvano takvog Rubena, više nema relacije. Najinteresantnije u tom momentu ja obično zaboravljam sve, što više nema Rubena. I onda, Natalija, onda podsjećaš. Znaš, kad sećaš da ti si meni radio, nije ni važno. Vezano za magiju. Pre hiljade i hiljade godina, kad nije bila razvijena toliko medicina, toliko savremene nauke, ali čovjek je stalno imao ne samo potrebu, neophodnost komunikacije. U komunikaciji on koristio sve moguće forme komunikacije, osim reči, koje čak ni forma reči nije bila još uvijek formirana. On je koristio prirodne forme komunikacije, by the way, koje koriste životinje, na primjer, isto tako komuniciraju. A to znači transformacija energije. Ja sada vama kažem nešto. Proizvodim, kodiram u zvučni signal, kolebanja, materije nema. Vi primate, dekodirate i vi mene razumete. U suštini, to je opet forma magije. Zato što nikakve druge forme komunikacije nema. Sad zamislite, umjesto reći, ja nađem neke druge metodologiju kako ga da kodiram svoje želje, namere, razmišljenje, transportujem do vas ili do nekog, vaš organizam dekodira i prima. Objasnio sam vama samo suštinu magije. To se u istoriji uvek koristilo. Samo istorijski metodologije se razvijale. I kad je čovjek postao svestan snage koju on može da ima uz pomoć korišćenja prirodnih mogućnosti, onda magija samo po sebi postala privilegija visoko edukovanih osoba. U starom Egiptu i minorskim civilizacijama itd. Tek kasnije u srednjem veku bilo već dosta srušenje. Srednji vek je inače bio pad nekog ljudskog sistema, prelazna faza. Magija je postala dosta narodna, ja bih rekao prosto narodna, gdje svaka kuća koristila svoje metode kako pomogne sama sebi. U zdravstvu, onome. I normalno, kako, ko što vi kažete, komšije da crkne krava i kako ovome da ne bude tako zato što se kosi sa mojim interesima, magija počela da dobija raznorazne šarene forme. Od bele, mi smo navikli da kažemo bele, do crne. Posle toga, šta se događa? Događa se taj, kako vi kažete, hajka na veštice, jel? Lov na veštice. Širom Europe, interesantno. Zato što ogromna snaga, preterano, prejaka snaga i bukvalno znanje je bilo pokupljeno od naroda. Od tog momenta magija dobija neki nivo ajkule. Svi se plaše ajkule, ne daj Bože čovjek da vidi ajkulu, pola njih će popadati u nesvest. Retko ko zna da ajkula u suštini godišnje 1-2 puta ako napadne na čovjeka i to u psihičko-obsesivnom stanju agreso-depresije. Inače ona izbjegava čovjeka, isto tako se plaši čovjeka. Ali za nas je ajkula, jel da? Isto tako i sa magijom. I sada ljudi kad koriste reč magija, to više izaziva strah sama reč, nego ono što ispod toga se nalazi i sedi. Jeste, ti može se nadati... Ali može, oprostite gospodine Rubene, da li se slažete sa mnom da nekom čoveku, nekoj osobi može bez njene volje da se naudi na duhovnom planu? Da, ali bez njene volje... Duhovnim delovanjem, da budem i spiritualno, da budem precizniji. Da, ali zato moraš da budeš jako visoko edukovan i razvijen. Može, pravilno, a ne može svako. To je isto tako. Da li svako može da svira violinu? U suštini da. Uzmi i sviraj. Ko će te slušati? Da bi ti postao taj violinista, kao što, na primjer, ja sam u svom poslu, da me neko sluša i poštuje i da rezultat moga rada ima adekvatne efekte, moram da posvetim toliko godina proučavanju. Postoji još jedna prepreka, čisto iz kojeg iskustva.
pozitivno doprineti čovjeku 10 puta lakše nego negativno. Zato što njegovi unutrašnji sistemi, imunni sistem je kompletno stalno radi na regeneracijama, normalizaciji. I ti tu samo onako guraš uz vodu. A ako hoćeš da naudiš, ti treba protiv vode da guraš, gdje sistem se bori protiv toga. Klasifikacija, klas onoga koji se zove takozvani crni mag, sad ja, iskreno da kažem, ja nijednog ne znam. Mnogo se priča. Ja lično ali posljedice, da li ste vidjeli posljedice delovanja takvih? Kako da ne? Kako da ne? Mene to interesuje. Vidio si mi ne jednom, nego ajde što ih ne znate, to je i uputno i pohvalno u svakom slučaju, ali posljedice njihovog delovanja, da li postoji ili ne postoji? Postoji. Pa čak i na čitave narode. Ja bi bio skeptičan na čitav narod. Ali na pojedince? Postoji, ali nemojte zaboraviti, opet ja kažem, to nije ovako. Ima jedna baba roga, a ti si svetac i ta baba roga, zato što snažna, nenormalna, ona tebe jede. Sam čovjek, inače u svom sistemu, ti ne znaš kakva je relacija u porodici. Sad zamislite, vi i ja smo braće, živimo pod istim krovom. I mi se svađamo godinu, 2, 3, 5, hvala Bogu, pričamo standardnu situaciju, jel? U kakvom smo stanju? Jesmo normalni? Nismo. Psihički stabilni? Nismo. Znači ima milion parametara gdje smo već kolebamo se kao pokvareni automobili. Nema crne magije, ali ima razlog već, zato što sistem pokvaren. A šta ako nešto iz prošlosti? Također, na genetskom nivou može da bude konflikte, a to više nije crna magija. To je već rang prokletstva. Vi pričate o prokletstvu, na primjer, ili o energetskim konfliktima koji su došli igrom slučaja van ljudske namere. Pravilno, interesantno da prokletstvo u svojoj formi, koje nije crna magija, oni mogu sa generacijama još i da rastu. Ja mogu vama pričati stvarno da se uplašite. Kad se duhovi prišljamče, pa kad čovjek se osjeća kao 10 ljudi unutra. A i to postoji, i duhovi postoji. Ja ću vam reći, sve postoji. Sve što se priča u bajkama, u suštini postoji. Samo način prepričavanja je komercijalan. Način prepričavanja nije pravilan. Čovjek je toliko snažna mašina, on može da smisli šta god poželiš, najinteresantnije. Smisli, vidi, veruje i živi u tome. Snaga mozga je ogromna. De facto problem je, opet vraćamo se oko posljedice. Da. Znači u posljedici. Kako tu posljedicu anulirati i okrenuti na pozitivno? Znači da nije posljedica, već pozitivan rezultat. Ako ne možeš sam svojim snagama, svojom voljom, svojom određenošću da nađeš cilj, da ideš prema tome, onda treba da se obratiš pomoći. Ne moraš da kažeš bilo kakvog maga. Može najobičnijeg komšije, prijatelja, supruzi, lekaru. I to su vrste pomoći. I ako to ne rešava, onda treba potražiti čovjeka koji se razume u energetska delovanja adekvatno, koji može tebe, grubo ću reći, da isprogramira.